तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज का हमारा ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है और हम बनाएंगे यूजी इतादोरी को। गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे को कमेंट्स आए थे ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ, तो आज का हमारा वीडियो इसी पर है। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इस जैसे ब्लॉक्स बना लेने हैं। टोटल लेंथ के हिसाब से आप लोगों ने नीचे की तरफ यानी लेंथ की तरफ आप लोगों ने 7 ब्लॉक्स बनाने हैं और विड्थ की तरफ यानी चौड़ाई की तरफ आप लोगों ने 5 ब्लॉक्स बनाने हैं और इनमें गैप 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलो ट्यूटोरियल पे चलते हैं।